Spell mo nga yan. Ano yan? Anong let? Oh. O C K Y G. Ano yan? Rocket ship. Rocket ship. Yung sunod, kabila. Yellow yung tawa. Sige. Tamawa. Ito muna, yung una. Anong letter yung una? Doon sa kabila. Doon ka mag-start. Yan. C L A N E P. Ano yan? Planet Winchester X. Planet. Very good. Yung tatlo, ano yun? Astronaut. Astronaut. Galing nga. Very good. Ibang nakasulat, ano? Walang nakasulat. Ito, mami. Opo. Very good. James World. James World. Ano yun? Fire truck.